assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soninka lemu soninko soninkan khanne mukano awari nyani Abdel Kamara adi tagi yagare jaman noir depuis Jumasi émission ke beto ngani hakli frère yambra wadi masala kataya hana yam pomaga olele folamanne odu besu kunye ti togondi jamunga kunyu no gillo oy gilli jomu ado khairi agomaga dambe fm. Assalamu alaikum mare musoniko warkhasu kunyi bane su toho adan jammu wot khadang leli lingi ado khairi wo yere o do invité ni pilli inshallah donc nati khadang yibega mulina krindi encore kunyi ndang falle khana krindi 09 84 37 23 43 Kanteli 45 Tagbana git maqsu tagi Njawdo Bouance Kenyam tabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Besu kunyi ti togondi jamu kunyi ndo khantanu gilli dambe fm Kenyam tabo. Ibrahim Lassana Kante git maqsu tagi Njawdo Bouance tagi or Soninkara kunyi or Mauritanie kunyi or Mali kunyi or Sénégal kunyi or Gambie kunyi. Ken Précisément ojati gini gidma odi kunyi mogo began fatanta kunyi ndo ado khantando kengena dangi na l'homme de valeur kunyi tunka leon gore gidma su tege Ibrahim Lassana Kanté ndan kunyi mogo benga mulla Ken angeri sikse ke beringa mangeri to ke beringa mangeri muta angeri kino ko bendan kunyi tenkara khair Fison Camara yunko teke ntada Camara akana nawari magoinit or radio dambe su kunyi gilia ya gakku de gida nyagaru de ko fomu ma haqibe ka groupe kenoko ma haqibe ka tagono ma ko fokero dan kunyi. Assalamu alaikum. Ken dambe fm. Assalamu alaikum radio dambe or khaku yorga khanta ndo ofisenu njamu Camara nambu no khobegen gidma goynit awadi radio dambe animateur ndo animatrice ne su kunyi otin khadanga kharo drogote kharo soninkaru khagu lebe kema Allah ganda wone kina inshallah o kani o askunye waqti fale fit waqti depuis do éviter ni fili Ibrahim Lassana di khana Hussein Camara bakka goynit agani sere khore yoga ni Soninkara parce que golnya ki tian ma dambe fe monier to Soninkara limne sugani konko do nan tang fankan duda fankan Soninkara don tan tokono dallina on do nako sutu ko gidma gatu Ibrahim Lassana bakku babu debe nyanga babu debe mu gidma ga njewan baba Salou Suleiman debe aro baba Ibrahim Malik debe besu gani dusrondi duda kota ganaranga no anusro ko walla kanga nan du bonondo duda kota ganaranga mbana taw Haguba Ibrahim Lassana tagalle meyani njewon kenyani Bouance kenyani gidma ga kenyani wala tin Soninkara so afona lenki allanta ndu khoron ni sereda odan kriyere tu jomwa anna fotu Soninkara kana fotanga bawoni oga kota kibelenki sere susuron katiyimya angana suro yoki khana nyimda sersuru nan kan falle sersuru ngar sere khana ka en finu jofena nga nokbe mulla depuis Dimanche keninga khinya wa sefen katanda ngari Hussein Camara depuis men digam na makati Ibrahim Lassana. Alors comme ngel ko mo be déjà que émission to khoni hakil farahi baranya o gem kuri na sir khoro nya invité yer sere suguri yer sere lamani fetan sir khoro nya na on ti sere khondin donc wor sir khoro nya kite invité ni lumnu nyano aussi génération ke donc machallah donc on mulu wonantinda anga gollebe andi présentation de tanto ngeni kebe anga bak jamane be on mulu wonantinda anga gollebe no ko anga activité ni be na ku patam pachon do ngay soro ngantenga kundu nyani kharsa o finro no Soninkara dambe fm gidma kunyi ndo fa ya do khantandu ga gilinga kharsa inke nyamala ringita tege linga sugana fetinga regana fetinga danketana fetinga tege ringita anke siwa gaminga voilà angana seretrin ke siwa grawa jabini ane yana d'accord voilà c'est même adin jam kan agote yani hadimre me anta fana golle so wane fe Ibrahim Lassana nyamala nyani lemnankara kebegir kenyere kenni darja kebega du ne kebega ma kita fan khikite nya bawni o baki mo sonon kallo mo ged me ñu ko so wala andar no konnente ada susoyina ada sangana darja gumenyan ko darjante yani aw Soninkara mulla Soninkara khar cross ti agol nyankite
tirnin fana begin ke maga tingin Ibrahim Lassana man nanti kelingon du soro kuda kun Korte Debere Adam Remaru Suroye Mabone Abdel Kamara l'homme de valeur tout cas l'empare girma kama njow do pense kama ke anke question gaminga kebeger lingi soronda ba justement nant précisément nat kan lingi soronda mais ñimi jukubane tudu sérieusement bari ma si me ma soninki haragam nya soninki haragana nya nuqtana ngana sérieusement bani voilà allah khanani ki allah khonno kita ko yintu gobonu ko wa haro khonne gena mo bogo nganoku atu khaso de me garanta bagandini voilà kayan sérieusement bani ma sérieusement graw ndorono ngamula sérieusement ganti mulla ngamula mais ma logota kembana ni ndorono Serentro khoyem voilà serentro khoyemula ça veut dire que ngel fa mo gombe sérieusement anga soro ndorno sérieusement anga soro mulla ouais anga soro ku krosi andarja kita ko andarja kita ouais précisément ala nyan sere wala sere ndorono alla soro darjanga ala nyana alla en ken kakin sere sara ko fe kan fala alla sere go wala nyamala ni kuno lenki génération njoto kundu ana ken au sere drone plus kinke mais amato ko kita voilà to ko ngala ni kin sere ngi gir fam mo dorke Allah na roni ko men xal allum de valeur ala nyana ngi sere yem drone sere gana se fam mo ban jabin kundiya mais Allah to ko langa sere rant kem bakanga ngi gana tin kem bakanga lanta bakanga voilà ala nyana ngi tonu kuy ma nyum moti so en fesanga mais ko nyam fu ngi to voilà ngi lan tin nyam fes nyam balani soumé lawtini génération machallah ko soro bege magala gana foke fi amen inshallah on a gottage alors kendang fale donc angel ko mo ko be darjanti nyana e sere ana ngam soro nya drone nga drone din sen ko mali nan drone sere so bani mo voilà e khirsu nyi galle ma nyana iga ko mo ko be nemna kit la vente yo ko tayego nga vance no be da kondo ya khare go aga gil triati aga gil gedati point trento kendo ko amara gido wa kanjo hasbila dero vance trento ya khare go aga gil nyonga at nokuso kante mo ke kante ndolem ne go do mi to nyana hadde fude gisum reme angin kawani at ke kante at khana do gon nentke ata sumbana mo kiana tuma ki kani nga kap ngir kafe waqti la mané parce que xanuye atel da hadbre mentre kile nam angana ndu suro ndi an suro na taw hogor ko mo inshallah yogudu anandar jan kitan saburnya yogudu anandar jan kitan sef xanne nya xa kusu ko darja leger anima sere be angana ndu krosu fo bure nyange wallahi angel to ko be kit demna wanda kala angana to ko kit lemna ko khirsa ko kat khirsa ko ngama krosu de ang degar nang wallahi haguba ñakmala on fo gore Ibrahim Lassana parce que ñakmala on sobo ñan siga ngarere allemna ko kino wan man kit ñakmala ko kan raglawa lemna tan hakulu ñini iga tengen saraw ngir kebe kiti ñakmala ko age be ñani lanta bare kon nga kutengala nga conseil be kin seresu ntitin seresu ganyana ko mo mais seresu gamula nanya darjante ma seresu gamula nanya sersobe ma nga seresu gamul dunasu nangana surtout ñaxmala go lenge be ano ma hore go ana fayna anti dungena awanga procès mo go ana fayna mo go be angeni est-ce que sere ñani est-ce que ngo drondini est-ce que ngi aga saka bi kam est-ce que ngo crossini kenni fi xora ñaxmala ko no ana crossi gajangu do fotana allah ko nam ma dika musu sere su gana ku crossi ang soro mulan soro ak bani ser tongo ñani sere su gadu sere ya maganda ga suken do me sere ya maganda ga gundan do me ko to sando sere go maslana nda khasrant masal me gana meñi no ko na khaswar gan ko bani ngana jinjox ke kité na jinjox ke kité mais lanti jinjox Abdel Kamara kité fuson ga ta na wara mais ana ñikiro anya so mo de bani nanti ngam fusone no astre na sunya bani khumben falara on krosi na ngara on krosi allah ngala raw la gan makun yafe wala kenyanta ngat nakfe depe onak Ibrahim Lassana kante anga baka njew hasbila terwa aw ko ngini jon ko ndigam no ado bon sin kon safo no nantan siren ouais angala sursuru jaban bako kun soro no angi to ko no da kube gatinan sero
ouais ça do nga bici sere to ko na jongati nati njodo bonsi su précisément comme ça yo soro go xawono soni kon tangana kana ninja njati jama en kono yigo bono yo ko hari ngem ko ndo soro be ga dome Abdelom de Valeur soro ngot ndo sere be ga su kondome bonsi soro ngot ndo soro be ga su kondome njo voilà hari ngem tampa kono njo sumulla ngo bon sumulla voilà qu'est-ce que c'est Allah kantanya nyakmala bure depondak yo kidang fale donc ismani o yilen o tangan kati gid marsumulla voilà on ma jow dang ni Ibrahim parce que invité surprise ke bogo mara sumu ina Kenya tu aussi Fuseno on do ma prévu diga me beg makati Ibrahim saro ko dangere parce que nit ñi matrndin lenki serengi yim trni na ne yana ma parce que serebe anga to khadi amaslangi Kenya maslangi ne anda ngan serebetu njo baranene bonsi barane wallahi 100% barane yam tintoro kha tegangulu njo e kontene diminan ko kabila tamam nge dan khanani fo gebe wori diminan ko tamam njo bons monokshot hagoba malaga nyano kisme yego lagadi khalfu lagayi hannun harna wallahi ngem ngumulla adin korosi kara silama ko asuno fin wurm lenki ngot nanti dimino mu manganter kan radio ki yeli be gam mate donc an khori kan ko nya mangar ni gunnege mangorang nya fisir ngade men digam na makka dimna ko ka naut nakshot ka mo buans ka manjewka Abdelom de Valeur ton kalon khore yeli ngiran ke soke fam bro sri ande do buans hel birama ba man do hel biram buans sahel buans ko american sol de bane gunne khiden tanga trankul fakka bane dakhula buka angana de kota bane ananya bito siki anga de bito sika nanya bito na tanga de bito na tanga na khaswa ngana daga hakka anda fetena angu to khodono abada sado mbichiro kesu na dua ka haruna abone haruna ngi dua na helbra masuda ngi dua gid maqsuda ngi dua brand suda Allah ganna nema Allah ganna jantakhi na degno ko fessa girno ko na gemono fessa tu sandano inshallah Allah ganna dua ngulaga ki hanuna harun be angir ko fabani nkamani ari laga ari ni ngaga agi ni lo munu no wan francera agir ni ndolo munu ko akura zinkini lo munu ko nantini laga kenna lingida précisément do fabani ko kutunso am de minge to ko na baratini ndan kamani ko Allah ganna nema amen hel birama kebe gindina ka Abdullah gebe nyani irfo nyangi nda gebe irfo nyangi nda gil point sahel point si ma makshot mingar na france ma Allah gantini da fisringalo amen Allah gantini ya branding ke suda fisringale amen Allah gantini nda bonsin ko suda fisringale amen voilà bonsi hari frenya ngana wori de bindara gana bonsin frenya na linginda kya voilà Allah gantini da fisringalo c'est même moi je reprends ta question sirin fe deponda harbi sa wona ile numéro ke kong ibega mulina khirindi tagale meki bega yere 09 84 37 23 43 ibega mulina khirindi lin ke wuniten dambe fem hakil frère ya para Ibrahim Lassana Kante Kamara Jalali Amiri lemne nyananga est-ce qu'en kilen woy en cas sigindi no xombena namu man faut préparer déjà faut que préparation non faut recevoir lituma à m'accorder o tengen nyaka khor khubmene namu le 30 anyan nyaka ki organiser namu anin ke fay an ko yinke magad nanti allantel no khangin tok ay kinyaka Allah wasubu buni gon kono da Abdel Kamara l'homme de Valeur Dambe FM mo daxa kunya xarsa serebe ga trinkana ma serebe gem tam tankita ga trinkane ango to ko génération ke tagge benti ma fika kutrika Abdel ndan soazi ndalo kam walar to kon kinanga laran darja Allah ranja sorwore ngegana ke funganga serebe goni question ni ngimritil man nangire Abdel layro am photo kundu kër montage ke de bari ndaxay kat ngir xay kat l'homme de Valeur tum kala ngari Fusar Kamara Fusfo Murano
Ondak ngiri ke ñaxabe allo waaleykum salam oxadan kuñi alhamdulillah fiyort mashallah Abdou Gissé Cissé Cissé Arese wanda kan tan koni awira wantren Abdullah nyam koni ken Cissé Saudi kate tasmali modang asri Cissé o kontate ken Cissé wala tigan kono mo Cissé yo ga tigan be kam maganda den ngai na sobe ani ouais ay ko tigan no Cissé ati sere supamba ni maga ya ke digan vraiment le ton de sere ramene Cissé les akia den tuan ke Cissé ma haranga na de na dama dama ni ngana ngana donc kawan do Cissé mashallah ya ga ke be kam wala khantara nya gana Allah na to de ko da ko ma da amin Allah ya ga ke an to diga ma ke maganda ko de haranda nya Cissé Cissé ndanku ko ga te kana ali ngoda Cissé assalamu alaikum tana wakti tinge tade ouais va wala ko ni merci beaucoup Cissé agaminga ka palo ko andan to sera ko dan to khana ko da amin 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 voilà on appelle agaminga arfo ke finga alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wona hadim rem ngi dag wo daga no soro quoi allo ouais Cissé merci beaucoup allo wa assalamu alaikum waaleykum salam o ware alhamdulillah o jomana mashallah ay mo ware o jom torasundo ka palo mo alhamdulillah bismillah abdel kamara oui o terengen orangui khair mashallah dan do salma ni ayer jom bana kuñ ne ñu land wa uji tanjengui mashallah wa o ware torasundo jom ado ni somo alhamdulillah alhamdulillah kamara o mantude si Cissé wa kuma no gege ni Cissé commando Cissé wa hada mo to Cissé Alhamdulillah, ora Cissé. Cissé o jomana alerta mashallah wa tande na swala bienvenue ouais ok wa tranga courage ouais merci beaucoup ado to andan to sera ko da Cissé o do na hada inshallah merci beaucoup Cissé Allah Cissé. ga nawne kin haya angeri ndar yalla ganna wala abdema amin Allah Cissé ma be Cissé kamara commando ce qu'on a Voilà, pas ok. xaris wa hakunya dans inshallah le mode il faut que te merci beaucoup assalamu alaikum Cissé wona dama de valero gari sa fengarte no khobe question keni khomben soirée ka kama ken a publier série sorondi publication partout ouais ngir deber kebe kama parce que sera rondi deber pour soro ngir lak série ngana tuindi soro ko nanti série nyani nga na turnduk soro ko nanti ngari rak soro ni éviter inari une invitation ke wuren kia ba timé mara famille kombene awli ngono inshallah invitation ke be yanget debel pour ko mone ñaxa ki be ga maxay donc on mul wona to man xa ñaxan a ñexina ba mandi man xa kitanga ñaxat ber ke ñaxa ve gani soye ñaxa soye ñaxa ñani ado ñaxali soye yasum bare nkonta ñaxali liye jamani ke mashallah mutampi ala do tonkali suru kudo jatig suru na wasi mungondi jatige Ibrahim Kamara igatri mango adi yaqe khujej Kamara kunyinde précisément di koni sri ina nawari gir fofo de berinda alla ganti ni da fisringa lo mo fermé mo ma ka fo de indika ta indika tout le monde va indika ken kendo haqqe sube ga de bekeno on giri invitation ke de berkebe kama ania anga tel kat seria bada nyaka anga nyaka fo gana nyanga maka dunga nyaka leme anya nyaka gore dar do lenki naka ndi jogo fil robot mbene tungalon so bongarni ma sorso bongarni soro begir kantel lak sere ma soro begir kantel laga hadim reme ke mo nyal folo man haragana nya kurkuru nya no wana ro raw tongono voilà sero se gemeri une fois la nga la nya tani ko mo nen jamane ke tanti mais j'espère quand même serenge be ngorni anti nyani filamane akota iganari ire kenanga winga un kampo ngirndini a fo kapinga serebe gemi nyin tu kala nyana raw intunu sere gora wonya intunu kante isro ngama ko ma worinde
voilà là où ni soirée qui précisément au de début de Kenya angana fora début angana soro ngora linganda ya mu amin question ke ja Ouais, and man si, khaki si, anger Kenya ka debe ondangino minga jabina ok ka kuro ni tege ay protéger parce que na warrior y a pas de voilà souci Ibrahim Lassana nyaka ki ko mbene parce que ngeen xel nyaka nya ouais anyani yugundo yakaru nya ma anyani yugumbana ouais alni nti yugundo yagaru yappel nyali donc attends je continue allo Allô allo assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullah. alaikum assalam wa rahmatullah Orang job. ordemana Abdul Kamara. oui amko Ani mo ko job. alhamdulillah Alhamdulillah. Kamara. ma sha Allah bismillah Allah kome Sa Sulaiman Kamara ina bisi Kamara. Zil amo Kamara Lem. Fat. Ni ko ni. Manga bakmin. Masahibi Iba jelba. yelba Salut. ormanta Ça va alhamdulillah. grand zilan Grand Zilan Ouais, bon, ça va. kamara Alhamdulillah. ni mo kaw Kamara ni mo. alhamdulillah kaw de sere kaw gatwara bismillah Ouais, ça y est. On plante comme. o yero fo fonto ma sha Ah, Allah on rendi invité spécial kia. ewa ken On ku yo dambe so ku ni. Kamara suger mu insha Allah On tringa na musu. insha Allah kamara On rendi lemme manager o kana ni ni. Kamara Inshallah. Kamara On te ga hotel. asante Kamara Allah mo ne sere sere batina. Kamara Kamara Ok, yo ba tuna o merci beaucoup ok, yo le mkunyi. koni no ngam mo sere Wotina ta lemme nyani toujours bon courage. inshallah On a pas de droit. merci beaucoup Très bien, faut que c'est mon dangana trop. Dina dans très faut que c'est. ouais Ken merci beaucoup Qui a ta bon kunyi. angir kampori nga Ok. Allah merci beaucoup kamara ouais ngaw merci Ah ouais, ça va. ya mashallah lilla do khairi Voilà, bonjour. ouais ngi jom alhamdulillah on est là Kamara, merci. Do do on est là. inshallah merci beaucoup Kamara On est ki ali Kamara merci merci beaucoup on est là vraiment nak o gadiga men tono ko yugondo yakaru nyani ma yugumbana ouais Abdel Kastou Abdel l'homme de valeur ouais diga me ken job makinyandi là où tu nous combien de que juste keni mix nya quand même alors nyan mix mais diga me continue nyan filo finna mon ferme yagaru na yidro kalle nya deberi kenya ningati Abdel numul nanya filo yagaru adayu akota ndike konanda voilà numul na mon ferme ko yger kebe de verna jamale ke ygeri bismillah ygeri tuyindi ngananti no khoyro munya yger tuyindi ngananti ngo yima yger ije ime jati gani alla gana kini be antuma ka fo dendo ikofo mango di kofo mango ani kini dono mais iri vraiment iri laga fode bram dika fode mo kenin kamani ko voilà ado me mo Kenya na ngati ka nyagare Kenya ngati nyan filo voilà c'est à cause de ça mais do khadi corona ke do tout lant salutu ala yasro yogo ni garantir ni voilà ngana ti yagar ndo yogo ala yogo rawa ngam taki to mene angar ma fotana inshallah ngari fode Ibrahim Dika Ibrahim Mohamed Dika kani Ibrahim maga Seyd Dika Ibrahim Dem Dika tam mon frère may mo manke ta c'est on jati kina ni su Kenya tam Allah nyaga de berna ngam dura nyaga de beri khana e khada kani Dina khair gore. c'est ça kusun ser sur nya parce que ngitu parce que Ouais. kawlo mu nyani agneto onda depuis dimanche nam on a ke fo murana tirnde marki bega ma to nyan fo murano fo murano lemine yani gidi ma kan kenya ni ato nyan fusen kamera abak bil ma ko goyniti fusenu ça va ça va alhamdulillahempre awa terenga andan kana ngtare anu man tu bram la sanangla fon kono dang bak bon ngero kante bon kati ngera ga metu ngera ga jafina ke jafina o ga ja parce que ndaga ya o buans machina akota bon gointe eliminer après no moto ngro terre no nga ma tane kante ndi la ndaga ja sred boisi ngere di ha ken valle après ndali ngo ava tenyen wacha sino na wat wa khert abara nga na wara so yana wallahi kama khert gilna na metu mukutay serene et puis machallah duro tante gilna le france ngat kante ni ko afeta ni ko afeta har wacha fa girin ko afeta ke ban wasi dore har mere me baga sele gana ndoro ken mamba gana lo ken gana baga o khert a kebeta an duro ko inshallah ana fo ke ba zure
duna suga tin kante fotan fe asruwa mais aga duro ko tan kana soro ko cross de soro ko bega tan sur link duro ko mel ko voilà كاني في سون كاميرا نتانا كاميرا وخيرتو بك ندير فنكري نكوني ديريكتور دو فورمورانو ايوا غير كيبي دبرنا بريسيزيمون دام بي اف ام عبد الكاميرا في سون كاميرا ولا الله غنا هاتو غيندا توجور الله غنتينيا دا فيسرينغا لو حاجر جيارينا كي عبد الغير غير ديريكتات لا منجانغي كي ما هاتو انت تكون كونادا بروزا كيبي غاما soni kara lomnu kusuga haya gana ma soni kara lomnu kusuga tumuli na nyawo hamo nkem précisément ko ne ngana nyawo hamo je suis fier ni mulana nyawo hamo parce que li jamani kam sanka nyima an gollini projet ngama il est courageux en sac an ibege mulana wala na daga youtube anari fomorano anari facebook et tout adru ko tonte nyani il est courageux il an duna su conseiller hasi di fait alla gana e projet ka den kane on girti aringa Allah ganna jari Allah ganno todomi Allah ganto fata sérieux gara tilan qadik doki abate voilà am kun sufay voilà merci beaucoup ando braji kamara projet kebe ga xama fo murano Allah ganna kinyi xempa déjà kinyi xempa la ngeen hasil yogon tumul hada machallah fo murano dor kebe ga xobene jamane gëno ko lenki commande ngana ri ma volu get place inte ya ngi motu irame be ga xobene be kam sankanga konne ngana ta tenkali naranta Allah ganna wunekina haya okay Allah ganna haligornya lead logor au président okay fayana Ngega mun na question be poser Fison donc déjà ngir kebe de bel fois ne fo côté an baun sorin karano hoke o ma wora gobo as serenga iga marque créé ni ni tokonga donc fo morano to ke gen fo morano donc saketi lemne yana aussi kharo gara ngor ko na lemne yana donc fiani anjo wa wut ken kanal lan khirinya laga na fo kefe donc nyamuni nanti ndia comme marque ke ga fumbe kama ni yirame nya kama mayo ke me ndimugo kanten wacha ger ko mo ko be an ko yiramu nyagen wacu mulanna ko ngodanga nga bogutam mo en parcours ke mo ko kebe marque ke ga kebe kam ngir yiramu ko man khayiramu ndambon ba marque fo murano sonin kan to nyani ko sonin kan to ko sumo ko mais to be geni to fait uniquement pour aga yara mbana kama wala ga couple ka mais to wani pour encourager et pour aussi ana nouvelle génération qui ani évoluante nanti il est temps que o hanu ya ko muni pour ko gala fo deber nduda pour que ogla fo deber nduda et pour que hadi sonin kallo mun ma ko ta hunu igatini mais fallon ko nyaga ni dema fo murano bitini kenya c'est-à-dire que fo murano mananta nan sire suga da la fo kita mi fo kan nan sigdo ado nan dur khoto donc o marque à la base an kia kama marque aw yara mun kama aw kopunin kama aw topunin kama sa kosinin kama mais selon kam bon selon ça c'est un deuxième projet aussi tout simplement ourita pour la nouvelle génération il est temps aussi au rendre responsabilité et aussi au la société développement dini manka tout c'est un développement dini golle nyanka tout c'est un développement dini men golnya mo ka tout c'est un développement dini il faut qu'on a golnya humara il faut qu'on a autonome donc c'est à dire que pour que nanya donc quel exemple or créer or marking créer à la travers pour que agala yoguni bousene pour que khagala fo de berduda pour que ram ko taxu mikatini kati ya gani ndema mfa ba gandi wali maga ndema fo mo ranu ke mulla sero suga kap fo mo ranu ko fo no awrenta ti an débrouillard c'est angila nyima ngila kampo nga campini pour na rek fo mo ranari en taxu sere quoi anga kapo ko fo no gonsu en taxu sere anga taxu sere so tene pas le bienvenu ko kunde soldat ko ndo fankano ko gol nyangano so beni ga mulli na ngonya ina fokitina ndakane exactement parce que golen sustain den kane parce que lenki bon Afrique a fallu faut faire golien bola ko ñan parce que pour kebe ren ren kemme golien donc on développer donc raison pour laquelle il faut qu'on a golien rokane pour que la avance donc ngeran ci foku fam mo ko kebe ça veut dire société que société horien hagem qur'an talan qoro c'est-à-dire c'est su gen golien ngana ngam li do xana golien domi ila irin kat xay khadiga golien domi bah société alhamdulillah au Sénégal bon on produit plus au sero nyara mun debni bon alu certain ngol ndebni sere su gollenga ma nganari lemne marque wala marque ndebna on a produit dans soit même si t'as pas agana ni moyen ganta ma des fois on peut on a yara on produit dans nari ga gandinari ana fo kita et aussi après ken man ko xal lengita parce que on tumuloga génération qui a wal dulta nanti fonti ma land fo deber non
même si haraga nañ fokan tan kitu gulan tan gulan ñaw ngam la fo kiti il juste que ana hakle ke nguni in kat fo kiti men kat ge deber men kat kiti men juste o kuno o fam kunu ñata pour que ona golle non soronda sorobe yekungi magal fotan gi ma golli ngi ganari dina golli do me voilà c'est ce que gollo khadi antini misi inshallah o golle deber ntimo nos clients sont satisfaits 100%. D'accord. La société qui anti foi xam car ay do yer na donc Mauritanie xempe Mauritanie ma foi Sénégal wala jomam tan. Bon, oku société ni bon lati filwani bon follo mo mi xoro na inshallah avec bon. Inshallah la na fukki. Ye Sénégal yaram nya oku yaram nya de Sénégal parce que infographie nya ni Jimon et aussi au yaram de Berini Bassani on a soit en Bassani flocage banderole ni comme dans BFM si je savais même je vais amener des tasses inchallah prochaine fois voilà au tassi ni de Berni ado bon ado kala ni bega mulanga fuluka julene ado dorbuni bon Kenya tout ce qui est comme numérique quoi oui Kara que tout ce qui est comme l'aviculture élevage en Kara parce que on avait rendu compte que soni Kara dulle nyano dulle mboga parce que fo murano aussi oti kelanti nyana uga du gongorondini anani dullen karango et aussi on a la possibilité de faire ogala bakima parce que au marto ta mo gantini do kon ko nyagano dem mo ygan nyaga ngir ka dok parce que moi je suis pas fier de ça Europe ga fini ygan kan kat Afrique et pourtant nous avons la possibilité ogala ygan mbagan Afrique et raison pour laquelle aujourd'hui on tramula 80% ogo fofu mo gan dépendre par l'Europe on fait que o xananya autonome autosuffisant dans nos pays et dans nos villages parce que nous avons la capacité de le faire donc raison pour laquelle poulaye nguy dono poulaye xoré machallah et en pour bientôt un an donc fofu gen selngenya c'est linti sobe aucune population parce que c'est linti ke begil fala garini et c'est cancérisé c'est pas bon parce que c'est pas bien conservé et raison pour laquelle on a fort en place et pour que la population ngala tiebe igana o gatin tiebe gen machallah local quoi voilà exactement voilà machallah khair duro Allah ganna foki be watki amin Allah abdel fomurano sen ngel mul nantrne foyoga ala yalla jabu ngana ko tamma na warno parce que ala nyan polémique konne c'est juste une question posée non ala yana ngalantu jabina na tandan hakil farahi barayani donc je pense que kuna su kona anya ngalantu jabina na tandan jabini ça ne dérange pas OK tirnin bana ni kema parce que fomurano seres gira hatrenka ana hafamuna aga golle mulus habakke marke bakke do sasana Allah saran hakke kona hadi golli dome mashallah alhamdulillah odo solo ngolli dome serengebe ashashoni marque gumu bon kubega demandini odo solo ngolli dome franchement lanti faut présenter parce que igo bunyan parce que la façon oga golli mo gobe o fin yan wondi pour que sere be ganari angala ngol linkita ala ni manka ngente fofunde comme on a satisfait bane finland ngen kebe parce que ndori hado sorgo golli do me est-ce que soro di jikke ko ha nanti har haganto no kombene e khala ha place ke wut pour soro gadi hado soro ko be golli do me hajikke soro nanta har kombene hakunganto no hade me anga brene an kala ouais mais est-ce que har soro wor hafalle hadi golli do me nanta kombene haganto no kun soro la ha place ngutu har sonin kala ga finni ne fenti sonin kallo mun franchement ku sin dangin to filli sonin gara ma jingir changement ngori mais duna fo fogado jo paru ndoto legero nyakote parce que sonin gallo muy suuro me wacc parce que par rapport 2018 à 2020 donc ngalemne soit la 80% ils ont commencé à débrouiller voilà outini bon ala yogu ils vont être reconnaissants mais grâce à Fomurano parce que nous avons au cours foyga ko ilum nukusu c'est-à-dire serna mariya wa ngen kebe quoi anga mul soro nandoro dur khota amura nyim sembe tango ton quoi parce que au cours 4 Fomurano garini bon l'habite Fomurano jope vendeur de poubelles au poubelle nya gagana mais poubelle qui seren sulanta gagana agana ni vraiment serebe angem soro lanta gagana parce que yokunya na ni utani na ta kille mbeda seren su dangina nga yogana ngala ampira mais au fond parce que ntimuli ngati ma sere ya gani ndiema kenga je suis pas respecté et raison pour laquelle donc le monde ngebe yoguniri di femme asu saga débrouiller et franchement soni nkara sere su anga ngale mino salle ngasu débrouiller et moi je les encourage ina foke fi duro fote gollen sere goto oui parce que ngem dunga dan ke digame parce que nak sut gani asuni tel taw jati kan ko jati gen nga haroko mo be galingi da
leng lemne 99% lemne suga yaguno angant kharana angu drogotana nyim dan ko ni be ga kharana sen bentanga lemne suga yagul lenki nyim mi gollini ma kagaran kitelo fo pour anyim glawa anyim ran sa pek ndak sa penda angant kenga dore ndangam andiga musro jagun sro anga siman nanti nguron nokbe trono nan kono ndata parce que ngod nanti ko fo bure ganari ka fa ha ngotu ado sikanti maga parce que hakul burgume nyana nata nasikan fofo wallahi serengro golle mo be agroti hora gonya sere sudan gil falla garni abono ni ka kebe kona ankenda adando sere suda golle ndome anga digam ko be ko haron gollu kunya ka mo biro hora ko parce que hadi me sangantu gollini allo gonte oliminan kar hadi nga girma ga tusiri parce que angana ti mali lo mun yang golini nan ko o girma ga Mauritanie parce que anga limne be wal mali ya nya mali girma ga nya noktana su majoritairement ko be garno ba ki garno gollo do ko no pourtant fa limna mbucani nan jota en fabna o taw tukana ana nya ke fa sakka ke no ganni nke sare girma ga min karun bu nek mi dem sok bure wala abadan mi dem alcool wala abadan mi wacca ta xamurnu mais pourtant lomnu ya fa gille mali na girina rina golli ina fokita I saro non nafana ang nim gara wor golli na ngot na tan fungang berke et puis kakena dornon ko tang est ce que hafu murano ko fa hakat solution la man ne kita hada gro gidma no ko parce que ha semben gunne est ce que hakat solution kita hada garo go init makat gidma ko te bon lautini soni ngara société ke au aga soni ngara société ngakebe krene ani sokano lombudul boy na nyamba lombura ko nyamba c'est à dire que okuta ko tini ma falange nyaga nandem c'est raison pour laquelle kutunga de gollen quoi parce que angana c'est raison d'être responsable de toi-même hakama gollena quoi mais ngina tanke ngakara non tu n'es responsable de rien raison pour laquelle c'est ko gollen quoi voilà c'est raison voilà donc parce que kun foyogo o ma torti société keta donc kati France ban fait gollen no France c'est vrai no ko nyani gollun kitene mais golle partout angre no ko so ala gollen kren parce que golle ni yimenya quoi khalsi fait le billet banque ko bel no khalsi na hada were me hakele nglan khalsi produinta anga fofu kitara ka sundu ka fofé kasuma na karati toujours dépendant parce que anga ko be kitan fofé quoi ami 500 nankan tuka na ani ka kat karu kiniga tout le temps ken fin ke système no parce que fiyo il faut qu'on a kunya fam nanti mata rutima kati ga ndir giro anga ka ke no anga na ngiri soit ana fo deberi pour que anga gala boté surtout parce sere suka duna la fo deberi lombro duna sere nyima dunya lombre quoi anga na sere nda kata ngam ke deberi angam ke deberi sankalla wala ka man deber na mais anga patam pato wona giri france nge juste automatiquement na samila ka telenk ani utambo mais anya fa kama nyen problème parce que anga demande mo ko be ça ne laisse pas avancer mais ngat kata attention tu es responsable de toi-même hakama ngolina bon lenki ça va parce que là où tu es bon oda oume parce que me combat begeni parce que combat fait digen combat negen quoi parce que hakli nga jang yan quoi parce que sonin ke lant golin Afrique parce que pourquoi parce que on compte ça Afrique c'est ngan ça kono ko zu hakama ngana ngarsi le dono donc antina bono la quoi c'est raison pour laquelle d'abord il faut communication à la base il faut que ce qu'on communique nanti ndak France ndak Amérique no Mauritanie ngana dur khoto ngana siki il faut kita parce que nous au cas exemple nous connaissons lengi nous on n'a pas voyagé en France ni man bien ça je peux dire partout mais pourquoi c'est la raison pour laquelle c'est-à-dire que golle fait dans France ban quoi no golle no ko soit mais il faut qu'on arrête no ko nanti ya gollina même que la ni no ko so donc allant gollina pe khadi tout le temps en train kite nyako falle pour anga soro nduku et abarando ro yan khadi donc bon le monde bon il a mais quand même je sais que ça va aller mais ala wunyana akhotona mais kha agana dalla ça va aller parce que hakali nga jangyan ogem Kenya de bersu parce que France inte la guerre ni ala yogana ke mu ko ligona toro France inte la guerre ni c'est la guerre ni kara ana nyampi ma d'accord donc on a eu le numéro qui sur beni gamuli nan krindi 09 84 37 23 43 Dambe FM. Donc kendang fa lengay mo na question la man tridi du coup est-ce que parce que ndimu gancho no normalement société ni ranya amula na marketan wunya ainsi de suite garani marque ke garata lankoro est-ce que idée ngam maxay walli fotan goletan ya maxay ngamula na kenka wunya après enfin dessus ya dossier ni wal sinophilie bon gollu antine parce que gollu ngene étape nya parce que
ngeen élevage nya de berni bon élevage c'est associé avec l'agriculture ouais donc c'est bega élevage de berni selon maniga ni makanya yigana mais nge agana le mama est arrivé que je produis 10 000 il faut que nanya sokana nya parce que c'est raison pour laquelle ni yent garan donc o ka fofa kita gel ni nya donc wala o sorenden la batte et aussi wala souhaiter valoriser parce que si c'était non valorisé il faut que yakaru ko xano dema surtout soni ngara yakaru bo inti bon nyampi ma me gollente ko soni ngenti mula yakanga gollini on dot kebe gen taxatu makabante non soni ngi ko kwant mul yakaru ko gonya c'est vrai hein mais voilà taxatu mais ana ñira o gana jeman développement ko sufa yakaru nyam gollenti dinanti mais yakaru ko xa soni ngara o kutina ta seno bane wono soni ngara yakaru nyam gollini gum saka mais yahare ngana décider yuma nangol nya ayan ko yahare be ga sorel kota par exemple par nang da exemple la manno ko fo gore fay giduma comme cinéma jarga yima kaw yakarum fedde adutima afagar ko tandume coopérative agad dema coopérative su gadu 1 million 200 à 1 million 500 ugia agad kinia yeru mayor meket d'accord non partout 60 tandume coopérative ko majorité yagare nyana su coopérative su parce que kensina gnyage yera gadi plus de 900 000 euros kita tu vois agrega coopérative ado formation be do fimis miso be gadi de bari yagaru kuda ijope goliane kitegi mais yugo kurman de bari 80% nga gilma gatu ngana kebe utangana par exemple hakun fa ke métier kamo hada hamete kenare pour hana ket domno ko ket baki sarano mo hana formation ni deberida ya khana ket breni yimi ananya igam bogir ma no godo angana serbane remen ket lenki ko mene banentina nangi remen sikidi golunya men golun ka ken wayim nga ko be deber na fa sakre me ka gi deber kan yogon wono harana tankitan nande dore gana madani compender antikete amma yimman débrouiller donc ça veut dire que pour moi yagaru nyang golini yugo musak si go yo harana suwa kita anar tanya kuna kesun demande nya ina sore kata ya suna bre mais yagar kuy man débrouiller ni gisu enquête mo donc xamé ci pour enquête ron gir ma ko non ke gir fam mo pour xana enquête demande ni gir ma solution bané ni ona hayba soni ke mbar haybunya ona tongondo dobu noko parce que dobu ko fonu sembentu suno ba gunne kya hakko foke ko fani ham xaw to ko soni kara fedde su falle hana hadu koy sonu ko paray ñan ha fotu parce que anga sefen mo be golli an sefen an sembe nya kama parce que anga golli be golli tan sembe a sefen no na maga donc ha o girma ma soni kara kebe gel bononi yugun saka yaron golli way surtout mu lenga na sur jaj binango kun sakata yaron golli donc haron drogoto soni kara fini be gero lesma lenki o breyenda latin soni kara alhamdulillah gunendo sutri yera ngana nya lombra ngun selanya parce que na munyin kat wakati donc yera ambire na nyimya mais karo brem kinye ke fina ça c'est parce que si mo ko be go maka ken ombre do me o maka yago on alla nya ken on continue mais solution nyani be yibe ganti yago on tan sede on akoyanga trop suga daw yago digambure mo an munyin an fetana anti no ko nyakantu la namu ka haraga nya an kinu ngandono sere be hakle ngano donc yagaru nyangolini yugo musaka nato yugo ko agem gini on avance parce que golle su ga yagaru ngiri yugo nya yimanko o jofena parce que yagaru yugo golle na khiranti manka ko yogo da yagaru yan kagum ouais bon angoti ngesi man wada ngaw manque de communication nyana wodi surtout parce que problème ngene yara quoi parce que angana serena ngolli kara en français ngem ko men gollen kara parce que tout le temps ngeen ki am ani witi men gollen kara quoi mais dunano ko sangal witi problème nga nokus awren khalis ñam dono mais problème nge solution fi lané quoi ana sere kita kenna ñana criticandi ana sere ke soit kenna ñi ana golnya sere ke be gana fu ngore aga wu direct aga tin kat khalis ngit kera men ku ñan kat société développement ni do xadi yakaro ko machallah yu gol ni coopérative ni ko ma mais i coopérative ni ko franchement isuru ñan mais on tini comme progrès tano ko quoi in progrès ni parce que Allah wal pro Allah yi girma coopérative ma men Allah wala ti diga ni mga mais girma legi mo ko dala wut men o dala wut Sénégal mais king c'est un problème mais surtout ko zan ka basen ko point quoi fo yego no ma xay walu quoi parce que anga mul sere antaka Sénégal no kato dorni mga il faut qu'on a to ko yimandu yiganen quoi
ko murta wala tu go sere wala tu gongoro sere ma sere nyana nyigandin khalsi no ko be yaangi bienu ko ta worini ko hari ma ran tikit parce que aga gel nokobe kulaw ina ragina so baka ma galew mais ana nyi khallar fo yekino ko nyinye anta garala Afrique somasi ga don fo fede so gambola ko nya iro gotwa idnan sore fondi kitene men kege ni kara ndi sore fondi kitene men ngeri ni fam parce que ni fam à la base 80% de ces ngagel ma sugil nyenya angana ko ben ko fa sugil sore wono miskina sore fondi kitene exactement parce que jing continue OK bien pour moi on en good mais ra ton nya ngati miskina sore fondi kitene parce que o ma to golin système bayno ko gili 1800 ni 2700 tongé mais Hollande fukit kenga Européen la ser bala la 10 hectares wala ma mais il a des matériel nga son go kuno na la capacité de ces ogla yoko ko bono mais pour ko kanta associer nga ko ndeberin mais ola associer no on a andirin taga parce que pour illusion on a ko soro nant khalis ngoma mais est-ce que est l'argent bâtiment ke banga na sigi sina nga kara fa for na kontu mais c'est-à-dire que khalis ki andro no kosonya et toi tu rends pas compte c'est-à-dire que angana no ko kere industrie khoreaji ala wuji na sere golnya ngundin ken wuji na sere ngana golnya khasine ngana tiwal sinu ngana timbe ala wandirin tameta kana mais ngara kan kalsi mo danga sigi andi dang sikang fayin mais ana har legi mangi ni manta ma est-ce que c'est que dans tromper no fone parce que o jamanu ko problème khore ko no donc gona ni tinon soko su fona o problème ko gato kebe garo soko ke batte comme quoi gouvernement ke kara sokano nya ya ganjini ya wa bada bawon gidma ga lenki angadi yori ga metinin kat selwa bi gat metinin kat wulen xaxon tun ko su sokano ndo na burgu munya donc ça veut dire que gouvernement ni mam dangoro sokano côté yo oui miskina ko ngoy ado khade o mine barne be ga yere ga khalis ke nyan mo kon khalis mutu anna sare manga kinya tankar ge sine am de milliard wala nyaabe anke li khasu 650 1500 an man de bere andu ko inte yaw pourtant du ko fofé mais agana soningra par exemple on investi au capital no ko mais pourtant on million ko beron kane ko est ce que ngana investi ko car pour an angolitia sino 6 sino na ta ni triple kita mais pour un million tamiro kayogo ana loi nya 65 000 pendant 10 ans an ko million kitam kit 10 ans 10 ans ngana timandi sur travail on manque foyoba bon c'est ça c'est vrai voilà exactement harambela kiana do ki hakile ke ga mo ko be ga gollu ko siman mo ko be ni sama sergeben tay wacha so ni kara ke no ko iga simen ko il faut dire la vérité parce que sergebe sun mulli nanya gouvernement ke fallenya gouvernement mais pourtant gouvernement la to gonya en fait khara ke nganya mulina ngonya garani soro beni ak une population ke gant gonya a hakile ganti c'est pas possible mais est-ce que gouvernement ke ignore rien parce que ça moi c'est que la question que je me pose nke 4 man deber Mauritanie parce que la Mauritanie faut deber ngera jaman ku be développer entrepreneur no kwani ku be golun kerene exemple Amazon ne fa il emploie comme ke golun nonya des milliers de personnes mais Amazon est gouvernement fait mais ku se te va bané ko nan quoi ana sere ngalati nge diplôme ni ngema quoi mais diplôme c'est quoi c'est venyanta mais est-ce que nge diplôme ke be ga est-ce que la bonne diplôme ke c'est-à-dire soro koti nanta on ngol nya bureau ni bureau ngol ngure to bureau miskino ngela miskino ngol bureau foka na ngol nya ki ngura nakat fokita o kon gol ki ngure ngeti na gol nya siro wuni mais na nyangi ngake be siro ke gol ki yam fu ngatan tam de gol nya ki yam fo sanda c'est-à-dire ko tuno ndu ki nokko gana nyum ki nya dono do ken ka problème bon ça ne va pas des fois on a problème ko yini ignorer na quoi problème so bon dono mais o di ignorer ani simando mali na yam maga mali politicien wullu ko bela taxon biron ko no militaire ko na décider na jamane sécuriser na fanke jamane da yanyi lentel ara yene ko wutina to no anani kallenga na kiantel kari jamane da mais en kembe ga bureau ko no anya fa décider na place donc surtout problème be quoi gouvernement ya il faut on a tongo nyako gouvernement brouillon ni Mauritanie Aziz gouvernement brouillon raciste ni raciste on va créer Mauritanie faut qu'on dise la vérité donc là n'engen kebe ke gouvernement kuma bekta o jike moy nan tala fodi ben gidma parce que gidma ga arni da abandonner et encore une minute nke politicien ko soutient parce que ngod nan sono comme politicien yani il semble orienté parce que président fait ministre ni mo gobo lenki agil joppe kharu khoro ko be canal ko be de berni gidma kun canal na ado kilu ko be agil joppe de berni gidma donc en ken fanke kite ke be gamma ko sume ma khumena lawron sembe kite so ren kara parce que afaga jinya sigini jingi sigino khusu sore la développer mais daru jiya me nyoma jingenari lenki khumene jintono surta hakundo bu lo ko fe
Jimba ko fe parce que on oblige na khalis nya par exemple wulum bon yigo ko fano gatini silkunda est-ce que moy ñan maka a drogoto lenga galle lenga seres ngana daga antela faya par exemple lidi do gollian kite kebe game moy ñani moy gan serebe maka Allah te berni mais problème bane bono fusenu parce que masalan so ganya karasi pesticide kebe iga utiliser en Afrique à dans un temps parce que ni soron golenya Espagne ni soron to harfon fe itreme be gan khawa Afrique gan khawa 2 mois nyana anna 45 jours no par exemple jartang c'est 45 jours mais man accéléré pesticide ken itrom ko fukina africain khasu nyal bionya igeti produit capital al khal bo golin kat pharmacie. Ça c'est clair et net. Ouais. Il a interdit France qui est presque interdit. France, Espagne il utilise mais non on il ne pas baquer. Alors gouvernement qui m'a baqué raison qu'on t'a donné à utiliser. Donc voilà anti nganta parce que question yoko anti murtan gouvernement est-ce que ngera ngir fam mo wede mais est-ce que solo ko gouvernement ke duko est-ce que nyamo tardante parce que ngir fam mo wede parce que gouvernement qui ou gouvernement qui on n'avance pas quoi parce que ngir kebe femme quoi parce que duna sun khobana nya quoi c'est-à-dire que on devrait mettre nous en valeur moi je peux exemple nya quoi je peux là où stratégie ngud na ro goinit na soro ngatiri na ro goinit mais ni kat ken bermen ken en fait nga se vende une fois où tu na goinit na valoriser je vais maintenant golun kere dono soro ngana ir nu goinit kat goinit mais ngana ti na soro gudugu ikundi ras na katina ro goinit il sait même pas goinit c'est quoi. Ils vont jamais venir. Raison pour laquelle le gouvernement donc on a tout du côté de quoi. Vaut mieux plutôt on a commencé. Parce que en Kenya doit gagner on a business plan de business model. Vaut mieux de commencer par un business model parce que pourquoi business model a moyen tu n'as pas besoin de moyens. Abdel Anken Selnganya Deberi. Moi j'ai pas le moyen d'acheter 1%. Mais Abdel je vais aller chercher des clients, des clients mourent. Enseigne na gag et je vais devenir millionnaire. Mais ngana mingi kan duga mingan 100 000 kid nakat sel ngeen deberi mais alanta deberi angare banque ils vont pas donner la subvention kengutinima hein awutinima combien de fois encore ayin parce que aga wi no aga route no bes lewtini o max sere ndugo max gouvernement non mantir non ala min diga mek fam ma fam kesutinima mamman ko sasa toi nyam manko ya do khari man toi ke manko Abdul de confiance Abdul voilà Abdul mais une minute man do kini kesu parce que on khara mais man kharam bu ke mon kando amatu bon man kharam bu ke mon kando soni ken treñam tonga non mais non sere gabe ke kon me gare yani son ko tere mo lo sara no nya d'accord avec toi mais quand son kal le message ko génération ko kata ko daga na angem ro école asoro l'école oui anan to punya uta na tarikama dere gana timenanta ni anto tigaro nok be sutta na ket kharana mais ke ko fotni bon non une minute non anken fay iden ko be gam maka une minute entrinka iden ko be gam maka andi kit kharamunya Abdul ok maka jodi andi kit kharamunya parce que nga nok gouvernement ka akizent nok be ouais gouvernement rôle sunt mak gidma au sens la mané be kita au angana ministre ndanga ministre be gana ministre des finances au fond faut la joga kama nan fan ko dana kita de bernoda parce que an toile mo ngoma murtani fomani Aziz qui est en Seven do Kenya anya business nya Ahmed Dama ministre de l'environnement nya fofu gero wurnu kataya wurnu kat sidne wurnu kat algalajo wurnu kat tanane wurnu kat tanane parce que sigira yo gano mako jobu ko noko une minute gouverneur qui par exemple que gouverneur du begeni il changer ça politique ko begeni makono jamane lant avance jamais notre population lant avance jamais gouvernement sobe nya ganta mako parce que nok be nga avance tuno a possibilité ntamaka anglanti gidmaga lant sono grillage ganta maka magarien dobum fay lenki ga manifester nan takunya kundo buno manifestation men nan takunya est-ce que ken gouvernement kat fois de berna je akina nan hangolite gidmaga nglo mun ngono lenki droton to yan xam mo ikran arayin yakin soro haga golin mo me o golin mendo kitundu exactement Abdul Yere parce que anged nanti o manogem khara quoi parce que amoti njegele fi nokbe famonon quoi parce que africain n'est jamais sa faute moi je n'accuse plus personne avant moi nged politique toi et puis j'ai pas moi je suis pas contre politique mais ngilef kebe kono moi je n'attends plus en personne même agana nyemfa ba même agana nyamojimo
sere du quoi parce que ngir Kenya fam Kenya sere be paralysé ndin quoi parce que ginma watch nous avons la possibilité nous avons la capacité ko la wa deberi mais bani am manko ya tout le temps on soronya duk kon soron torno dem non je suis pas d'accord oku debe ok sake ndangan njeo barrage ni dono njeo barrage manaka daka man debe njeo ko yande manaka daka non katki ngarni man den parce qu'on te tout bon oro barrage tu golen na ko yang nan soni ko golen ngano yono oro barrage tu golen on enquête brene on enquête so dogo yogon brane do dubati o ko njeo barrage aguni sino ko film asiko ko no ay tre men tel gin mar debe gebe datma mate kenga donc man barrage ki kara ku be geri businessman ni yan im golen liberty mo iriatina fokita aw hamardo mais est ce que gagni par exemple en ki mewo ma en fotu nyinyi en fotu barrage en fotu nyinyi ngoli angara fini yogoni lanti de berna nyaago pourtant debe ke su fayno nga iga golini da gratuite ana debe ke da financier da stuka mais debe ke ler no goli dañ wule kina mine barnuti debe nya fay len golinde bat mine bar tampile ga wuti no ko mine bar ido mine bar sikali yo angendi yo kem photo amati kem photo no ko be quoi kem photo ka no ko be allo brother waalaikum salam yo xamo Toronto dambe fe marba dambe fe man bismillah Allah kome wanda ka zukoyi alhamdulillah salu sisi ni no gandar nga tama bismillah Allah kome ya de yaro salu ni do na pot size ya na nai teno gui kiani wadi jamandan ko ni orte ko banang gui oh patronga ado sisi no gui no gandar nga tama sisi duran ta ga banda ko waju nya ko ta ko de do ne ko ni ali ngoda ko kana ni yani suro no diko masha Allah udah dengan orang katanya kacau. kian Udah orang ni kacau juga kita terus kau dengan apa? inshallah Enak kurang tu. inshallah Dua ni sudah inshallah. sona kura zungu Dua nak kau ni kita ni sudah. inshallah Merci beaucoup. sisi Jangan punya ada dua. Sisi ali ngora. Dengan punya. Merci beaucoup agel minga sisi Amor yang nang punya. ouais sisi modi ndanko ni Bravo. Dengan nang punya. ana do mato Kira wajib yang nang kemaga taruh jangan kau nak dengar kata. inshallah merci Allah kana fu Anak punya ni anda. merci beaucoup vous êtes pour nous ko fa kinyene émission voilà anti parce que ngir fam mo bede parce que sere akatangaru duna fofo angoti tongonya lokati kharanya sere quoi mais duna l'école ni filane quoi école académique et école de l'art c'est à dire que au dehors de l'école là du former quoi esa ngot soni ko yugu kara kum khara l'école bara mais kunga nyintu mo be ku be gere khara igana ilanti ki kara c'est à dire nga golle ngot fofo akin sere be ga toka mais en quoi en général on gollini golle adu menye nga hontel do me quoi golle adu khana hontel do me quoi non Allah wa golle ndara ka angalanta da kati lato sino ogana wara ma on avancer Kenya gollu ganta avancer ngir fa mo ko be quoi ngi fa business nyaati kante menjanga nya na wutu na kante ni na kante nguti ni mata na golle de matte ana kante to du lant kante ngalla lant won ko nada golle na bo sona perdi kante menjanga nya wala to khana ko Donald Trump ati Allah ando ser law nyan menjangi agana yaglant business nda duru ko tam moga kembe to ko hakama ngat fotu de mais duru ko hato menjanga ko tam mi hamma ko nya do mi affaire ni parce que affaire sugar fofu gara ni mo ko c'est ngat fo adam ko lant dina lanta suda mais ko sonu kan général fo kin seria ke ba galanta bawo ni menjanga na bawo namulla ken seria avancer ni donc faut kana ko gaja sonin kara ke simenu ko nangel ko mo ko kebe ati ke émission nga xete abazangolen ga fonet bon nget basa ngi top ngi ngagan siri top oui to basa ndo partenaire ngol ndo mais frère de basa sero sugar basa mur ko maga ngi simana ang basa kita basa posobe a goldua verba ay maga est-ce que deuxième qualité ya gagan ma première non ou première qualité ang bon ngilati lang so ni ngara yana so bien lenki ngema ndegina basa ko ata ngem produit ko bito ay yara muta bon anga mo ko ngenge murunda ngiri angar no ko sen ngir kata aywa kian ala apeti nya fa xirindi salo sise ku be xirindi abdal kian Ibrahim Lassana on daga émission ki anya foni andan khana Fusan Kamara babaka goinit mamme tangu jante be kanyantam depuis dimanche men digal gorno makata wa ko be goro salat lenki ni encourager donc on tagalle me ngira nyugo nyan
to ko filian xam waxay radio keno lenki kenya nak lingo donc voilà on a encouragé à continuer avec comme ko be sera ngana soron dorwani kan doron ngana kenni tongunya donc continuer dorondine antoko ke fo antalanke fini inshallah Allah gana fo kefe ke xabe ga yer fisonu donc na xa encouragé sera ni machallah a même gobo soni karano ko ke vraiment je suis très contente ngari wor lenki wallahi vraiment donc ncho wolle ki ngisman c'est su garantir lenki lenki asuso c'est su gamul projet ngam ma je suis sûr et certain migri katanga ona la nyagana ta lana fo kefe Allah na kitu kinanga kinyen voilà ngamul mo xobe inshallah rabbi donc yani émission nga xempe ki fi wi xawala xana xa dernier morning ko inshallah on d'accord kharsa kundu yani Dambe FM oda hakunyi ora tiga radio ki Allah ganna kinyi xemba hagamul mo xombe Allah ganna kundu gida nyagare arigo Abdel de l'homme de valeur ya ya diga ko ayman ya gako ora trombo trombo kitena raf kan ko yani abada kengana dangi l'homme de valeur ngana sefer waxatu ngitin duda kanteli 45 quel morceau tege injowa de points tege kengani ngale garanti njow de points tege gid morceau tege en njow de points njati ginniya précisément njewon kenyani nga mais angir photo ki khaykati ngandat man remarque ndrey émission ke to no bonza Allah remen sarana khumme nanda ni yegini andat rembe ke randa saga na gonkini mabariki kem ngure feti anta mamul de non yo wala ñan sere yego hadimrum ko haklu kunt ban yego 1% yego 2% yego 100% ñam ngot soro yego no ko kunga ko Abdel Kamran mo ko kay famu nanti ngir ketto ko ngati monsieur ke bon sani afi ko nga bon multinant njewo afi ko nga njew multinant pense kefe sa pon profil dana lant bani utanga bani to ko sa yel bon signi mulay rin kinyi no ko lenki ke to ko begi nga yger nginga no ko kebe lenki lawtin précisément bon sin ko yan ringa parce qu'il valeur linga angot sere igana ndoro anyim na dudoro anyim na valeur lodu parce que to compte kiten rafu voilà kir sigi bon c'est vraiment sere yugo angoti bon sin ko goni le mono yugo ni ga yimu 40 kun kan fota 1% gumu kan isuru ko akala gibante yugo na har bon match ni gani ngori ni fana ke am fa wallo no gonya anto supporter ni mga ana ngen gegero buansi ke mertanga mertam menjangi merta fa serbani raw sikanga deben kanu serbani raw sikanga deben ko to kun calculer no njongo go kharaw sik nanti ni buansa mul dinanti njo kun fi amma fam bari ga calculer nti ka calculer no ngana ta ko yer lant munguno abdallahi nyagmala nokku nyogo na ngana kori kono khaganti nyana ngam serengeral laga garam fes keme angana fesa wujene ndo soro be fek yutome kunyani compagnie minga jofenire masoro ngen xanna no aganya xondo ganni igi ngenterdin bak soronya lant sere ton sere rantin ton mais toujours il conseille anga mo be ansre nyani ke gam ma toujours en continuer là aganya ndo soro burga do menta lant jofenire kun soro lant nyani ngemi to ko gala Ousmane Camara Seydi Lembe ngana nyani ngari nyani stresu an ngotu an tutu an do woro de gillo buccio ga do mo ga gorono voilà nke appel tuti hayam po ma appel ni ko voilà wana ku tanya ma o kana je fekani o lere nya comme le de valer ge gana tangi allo salam alaykum ouais o to ngangira nyugo wala ko yala hant ko ine nyilande oro kapasa manwari kuni itron Ibrahim Lassane Kanté namu manteli Allah comment et Moussa Ndiakam il a tout César akhirtu bak César ma dafor toujours fort de bani tampile do misulu kargi ado njow misulu garu vance misulu oro ke fahama hadi gara nagana tampile wala monsieur mu gana limo rasul merci beaucoup bismillah rena dur ko tonti ana utina Allah gana do te ke jidi merci odi Hussein Kouni odi Abdelim Kouni merci beaucoup odi Grania Garen Kouni merci beaucoup odi sera dur ko tonti ana Allah gana dum dur ko te kero amin Allah merci beaucoup ki an do dur tonti ana kamro merci beaucoup ali ngoda ki an do hakuni merci merci Abdel ngani ni kebe kama khadru ko tar warna ke fino ni soro yogon lanti ngana gri ya galajo Ousmane
sadim bici waxu katmalo khutana abdallah nan fini ko nan kako na jonga tanga sadim bici waxu ngatel sartan togo ona ngale ona sartan no la dangna ona alla ganno togo dome angir khanu ke be den katinga alla ganti nyanda fisinga le liye jamane ke andi demi sozoni sikka kininga bane somrondi yo ken khanu ya sere yogora dorken kinanga ko men falla antan ko yimdan numéro yimdano kenya na ngiri nti l'homme de valeur y a pas de problème là tout problème rem kedo rojo kedo fotra ni na anya foni des ans Ahmed Boubou Harun Boubou lant mo ngondia okay Ibrahim Kansole lant mo ngondia tigani ndora ni kamani njew kamando mas kama ndi nakshot 2006 minga bak dono ni Ibrahim Kansole kanya leger Harun Boubou ka mais njati ginali so lanti jati gvare Ibrahim Kansole ngirsi na tronko voilà Jade Sidbano Sirou ni quoi mara nakshot nyangande Ibrahim Kansole ko ngeni srobe mara précisément ko ani lanti ngi mi kunyi ngir jamane ke Ibrahim Demba Kamara lanti mungu ni ngama tronko ndim fabu kunyi ndim ma kunyi iga tawon karasu para sereng nyawo nya na zarano nya voilà ndi njow kunyi ndo pense kunyi ndi gitma kunyi sere su gxerende lenki surtout modini précisément et série merci hado braja sero bega trinkana mesre begeri message ngai link nant kante wan trinkana agebe jay voilà ngiti na hada merci ko mu nyaka maladi yogo baga ga se feno ko mo go voilà rantada allah ri kinga kit sere go voilà machallah merci beaucoup on content je suis honoré merci beaucoup à tout le monde voilà Allah ganna ke ko ta xamé ko waxat inshallah khumene ja nga xasut duku voilà sere mo xabante inshallah wa kani merci beaucoup salam alaykum wa rahmatullahi merci beaucoup Allah jiken to Allah to dome fusenu ando ngisi mano gana hakir tatana gada apranto tanket inshallah wa kani Ibrahim la sanawat ke ngisi mana sere zuga trenkene dan digan xamne mo dunan so ben kombe ademre mengi nyawo nyawo an finu kunal legerito ma nya xaxante ngana nya xaxante lan taxam fini de ber nangi mul mo fo sirende berta donc ana soro ko hakuntanga fonko ngina ndanga kiye fonko ngina ndanga wuro donc angat fonko ngina ndabono ngana bono sirenta fonko banana donc surtout oga brendo bu ko beno ko brien ko tiani son kan de su brien ko tiani nganya mo kosu exemple fo sen do genya na gani en fayme golla nyim dud an nyimda siga nyimda nya duda na nya fo sirena wasi dikanga mais hari khaga ko digam ko no fasoro nya nya fale ay gati ni danga tambinda no itim diko inda wala porque ifay fan khana nyimada ananga venir construire an khana be gro xey ko no hadmer men golli no ko sa digame ko tongo nya fofo an goto no manyim golli il faut nyangi ngam ken ko nanga jongan nako gilli wala te gil 2010 ado 2017 na nya sugunya dono kenya ngeti ir valeur rin quoi anya ko la danya genani nya sugana ni dono final ya har ngana nak ciot la ko lo kuma nyay sirinde oy fo garangana fo nyani yide fo yile oy fo nyal lo ko ndi igo ban boise ndamma kunyi ko la kanti ademre mengana bok fo sire en suruna amma no nyam finance fena amar fokit duna wallahi hori agare suma me kita kante bomba ngana agare be nya miskine no banna suga jare na kitengure suma ngurtage amma yogo no khili sutra on pompe to tama yim dem kediga parce que ça rien infirmière nya kan dan ko na kingo dami abana mani infirmière tegare sum kenget mais nke fayerti ngene infirmière nya utin ken multi fonctionnel ngi do ngi gollege su ngi yana ngom benno gollege su ngi wala drogote nyani wakti nya wakti ya gaku dambe fem golnyangano isu hatigana ya hamamana Allah ganta link me goto ona ko fokitiga parce que ko fonya fager ki ganya ya ban gan gerke ta on raban gan sefena tringa nano ko bon wallahi agar fo la munya sukane se ko gason karamulan khannen to kay li bismillah hadbar men sefeni to on bana kam gemul na foyo ko Allah min kinyano ke mulina foyo ko Allah ma kinyano ko gana kiti ona kinya medan no ko wallahi donc on soit hatigano hamamana merci hakana no samedi sous 19h30 à 21h o sagen trengano ko watch generation ko ngoto ko on WhatsApp o duku o ko ngana to matchingo do wala enteri mun na ko ko data no do matlange pegar nere digam bane kan yakar ko be kan tungen golli
iga sak dictateur kan keno iga wande sere yugoni iromuntu musara angi tono nyigana ana ile tindalo yugo kwantu muniga gonyang boro ke linera sur burean yugo kwantu muniga gonyang i want muni ya kharenga no kane kitana nike bak donc c'est pour ça depe yugo suga duna no droanga magana ya garo nakatu ani omuri kenchuzeli kenna ya problème o kata no kenyali kenna problème ya daga na maga ya garo nakatu tantamula modi ngandu modi ntronya nak de toute façon donc l'encoura ndana kenchère inchallah no goton to digama tawana ngam ko tan kan sik en tout cas ok on a tradanga oui samedi prochain inchallah on a wakati